Yes, idol, si Kapukot, naglaro-laro na po diri sa Luon, no? So, nalabyan na to agwan, Sandingan Island. Tapos, pakita na ko sa inyo, padulong tao, kanang sentro sa Luon, Bohol. Mani siya napita, idol, sa una, pag earthquake noong 2013, nga naay fart diri dool og eskwelahan, nga hapit gyud maigo sa sinkhole nya. Napoy part diri sa dagat ani nga na buho pod siya, sinkhole gyapon. Muna nga namala ang ilang dagat daring dapita sa Luon. Na sila part diha nga naigo gyud diha gyud kabuto ang sinkhole ba. So mao ni siya nga area, mga idol. So padulong ta sa sentro karon sa Luon, makita na to ang ilang munisipyo diri, ilang police station na napaka-hapsay o nindot gyud kayo. So mo nang Cebu ka ng blow nagabalagbag, Cebu ka na siya nga isla. Mana siya, so karon na mo na ilang munisipyo, nindot ilang munisipyo, tapos police station, no, karon lapas padulong ta sa ilang proper kuan gyud nila dapit sa tong karang merkado nila sa una nga ilang gihimo na karong gym. Tapos makita po na to ang ilang kuan diri, simbahan nga katong gidurog sa earthquake. Ako atoy pakita sa inyo na diri dapita, mga idol, oh. Lantawan ninyo. So gibalik nila ang mga bato nga gigamit nila sa unang panahon, maor gyud gyapon ang porma. So nabalik siya mo na iyang sentro, merkado sa una nahimo nilang gimong gym sa left side. So karon ano yung mga tindahan ginagmay diri sa gilid. So tara pakita ko sa inyo ang simbahan nga nadurog karon. Nabalik na po sa ilang pwesto. So maor gyapon. So kini siya, mao ni siya, idol. Nakatanawa mo na ilang simbahan nga dugmok kina siya, huway nagbarog ana. So mao na siya, mga idol. So karon padulong na ta og kanang bas dako siguro ni siya nga barangay o ano siya, Luon pagyapon ni sakop siya. Na po yung mga nindot nila nga beach diri sa area na to nga barangay. Basak dako, balas dako dili basak. So mao siya, idol, og i-share ninyo aron makita pod sa uban nga pamura na pud mo nakasuroy diri sa Luon, Bohol, idol. So yan lang, at maraming salamat sa inyong pagsuporta. Pag shout out na lang sa tanan. Mabuhay kayo.